Welcome to our online class. Silence and praise are very important in Jesuit education. We begin and end with God. May I invite you to spend a minute of silence and pray together before the lesson of this morning. Silence begins now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Father, fill our hearts with wisdom. Help us to appreciate, understand, and find it all, especially in our classrooms. Give us a big and generous heart, love, and find meaning in continuing to learn. In the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Have a fruitful class today. Okay, amen. Let's start sa problem 7. So, problem 7, determine the horizontal, vertical, and oblique asymptotes of the given function. So, just like sa previous FA, naingani po na question, no? Tulo ang ginapangutana, mga asymptotes, then naatay kita yung equation, kaning function. Then, ang first requirement is horizontal asymptote. So, kanina ito unang isolve. So, kani class, pwede ninyo siya makonclude na walay horizontal asymptote because of this concept or theory sa polynomials na wala kay horizontal asymptote because the degree in your numerator, di ba, raised to 5 man siya, morning highest degree represented by variable n. Walang highest degree sa denominator is 4. So, kung mas dako daw ang degree sa numerator kaysa sa denominator by 1 degree, that means na wala tayo horizontal asymptote. So, pwede ninyo, yes? Sir, naka-percent ka po, sir. Percent? Wala po. Wala mo yung nakita na ano, sir. Ano sa percent? Percent sa yung OneNote ni mo, sir ba? Note Ay, ba? oo. Ay, wala day ko nakaano, no? Share screen, sorry. Hala, so ang prayer day, wala din na ano. Wala, sir. Pero dunggan lang man, sir. Dungan lang. Agoy. Sige, okay na class, no? Ato na limtan ako. Okay. Pero ang prayer, okay na to? Dungan naman to ganyan, no? Oh, sir. Nadunggan ka, sir. Sige, class. So, kani, kita na class? Yes po. Okay, so, problem 7, determine the horizontal, vertical, and oblique asymptotes of the given function. So, gitagaan tag function na ano f of x equal to something gani siya. And then, required ta i-solve ang tulo ka asymptotes, horizontal, vertical, and oblique. So, sa horizontal asymptote class, pwede ninyo gamitin ang kanina na-upload sa inyong lecture material na na-present na theory in where the degree of the numerator represented by letter n, kung mas higher siya by 1 degree kumpara sa highest degree in the denominator represented by variable d, that means na wala tayo horizontal asymptote. So you can take note of that, no? Pag mas dako og 1 degree ang numerator kumpara sa highest degree sa denominator, that means wala horizontal asymptote. Then naapod tayo ginagamit na
kung mag-isolve din mo siya, example lang, wala din mo rin siya na, or nalimtan din mo rin siya na theory, pwede man mo buhaton, di ba? Gina-divide na to ang both numerator and denominator by the highest degree. So, based sa ato ang polynomial class, ang highest degree diri is 5. So, that means both numerator and denominator, i-divide nimo by x raised to 5. So, parang sa numerator nimo naka x raised to 5 plus 1 over x raised to 5. Then, sa imong denominator, i-divide ko din mo siya o x raised to 5. So, x raised to 4 minus 10x raised to 3. Plus 37x raised to 2 minus 60 x plus 36 over x raised to 5. So, kung kada term sa numerator and denominator, i-divide mo by x raised to 5, sa numerator nimo na kay 1 plus, ano siya is, mo na imong f of x, no? So, pwede naman slot y or f of x. Ano siya, 1 plus 1 over x raised to 5. Then, sa imong denominator, kay 1 over x minus 10 over x squared plus 37 over x raised to 3 minus 60 over x raised to 4 plus 36 over x raised to 5. Then, ang ginabuhatan ni class kung sa analytic geometry pa or sa algebra, ang kaning x is i-substitute nimo or pulihan nimo value na 0. So, mahitabuan na, equation nimo sa horizontal asymptote is equal to, so, ang ginabuhat, ginaset nimo ang x equal to 0. So, we have 1 plus 1 over 0 class. Sorry, 1 infinity day class, no? Set ang x into infinity. So, nga nang infinity ang ginaset sa x class pag kuhaan ni mo horizontal asymptote. Kaya kung tanawon ni mo drawing, for example, na kay general siya na drawing, na kay x-axis, na kay y-axis. Ang imong horizontal asymptote, diba class? For example, ingani mo ganyan forma horizontal. Kung horizontal siya, that means na ang iyahang x is nag-approach yung infinity na value. Tama ba, class? Hello? Yes. Yes, sir. So, nag-approach siya infinity. So, that means na kung magkuha ka horizontal asymptote, ang imong x is dapat nag-approach yung infinity. So, I think sa ato ang na-discuss na solution no, kanima good is algebra. You set x equal to infinity. Pero kato sa lesson, kay ginabuhat na to, gina-evaluate na to ang limit ano, di ba? So, ang equation na y is equal to the limit of your f of x as x approaches infinity. So, later on, kung i-one limit theorem at a time naman then, sa limits at infinity, kay nag-allow mo ko sa inyuhan na pwede nyo i-direct substitution. So, ang imuhang ending na equation or ang next equation nimo for your y is equal to 1 plus 1 over infinity, di ba? Then, sa denominator, we have 1 over infinity. So, miska raised to 5 pa na siya, infinity gyapon na. Ano sa numerator? Minus 10 over infinity plus 37 over infinity minus 60 over infinity plus 36 over infinity. Okay, so kani sa horizontal asymptote ni class basig ma-apply niya sa pag-solve sa vertical. So, pang horizontal asymptote na ni, pwede kaning theory, pwede kaning yani ang pag-solve. You get the limit of f of x as x approaches infinity. Tapos, sa imong function,
di mo siyang gina-manipulate algebraically. Gina-divide mo ang numerator and denominator by the variable with highest exponent. So, a real number class over infinity, di ba equal na siya sa 0? Agree, class? Yes, sir. Okay, so kani sa sum of your FA, for example lang, real number over 0, equal ba siya sa another real number? Kani true statement pa ni siya, class? A real number over 0 equal to another real number. Hello? Lagi naningog. Hello, class? An idea? Sige, so, a real number class over 0, kasi unsa ba na number, positive ba na negative, ang resulta ana is infinity. Kung tanawon nimo ni na equation ka, so, murag gimaniobra lang nimo ni siya. Di ba? Na r over 0 is equal to infinity. Then, real number over infinity is, again, equal to 0. So, ayaw ni kalimti ka sa kaninduha. Ano siya, ayaw ginakalimti. Okay, importante na siya sa pag-evaluate sa limits. Sige, na-gets ba, class? Hello? Sir, pag exam, sir, like, okay lang katong itong sa numerator, tanawon lang ang if ma-apply tong sa numerator o denominator. Pwede lang. Kano siya? Ah, Pwede ra pod. Pwede ra pod, example, alintan ninyo mga rules. Or gusto niyo makasure, pwede niyo isolve na ingani. Clear na ba ni class? R over 0 is equal to infinity. The real number over infinity is equal to 0. yes, sir. Okay. So, ay gid na kalimti class kay importante gina sa limits. So, kani, kung evaluate nato ni siya, this is equal to 1 plus 1 over infinity. Pila answer, anak, class? 0. 0. Okay, so, kani pod sa ubos, real number over infinity man na siya, class. So, 0 lang po na siya. Diba? 60 over infinity, 0 pod. 36 over infinity is also 0. So, we have an answer na 1 over 0. Kani 1 over 0, unsa ni siya, class, kung imo i-evaluate? Real number over 0. Infinity. Yes, infinity. Or dili siya ma-define, no? So, infinity siya. So, that means na wala tayo horizontal asymptote. So, no HA. Kung mo siyang isolve. So, pareha lang na po na siya diri na none, since the degree sa numerator is greater than sa degree sa denominator. O, sa gina-refer is highest degree. Okay, so, ipakita lang na ako ng solution, class, ha? Okay, I think sa FA10 ninyo is giinganin ako pag-solve. Tapos, diri as FA11, sa solution na gi-post ako is nakainganin na. So, either way, makuha ninyo ang answer. Okay, so, call lang ni erase. Okay, so wala horizontal asymptote. So, proceed ta sa vertical asymptote. So, sa vertical asymptote, class, klaro sa natudaan na ato ang given f of x is equal to a polynomial. So, that means ang numerator niya is also a function of x and also ang yung denominator is a function of x. Okay, so, para ma-solve din mo ang vertical asymptote, ang kailangan mo buhaton is
you evaluate the limit of your f of x as x approaches to a certain value, let's say a c value or a c variable, no? So, i-denote lang nato ang kanang value as c. So, that means na kaning function f of x nimo is equivalent ani, di ba, na n of x over d of x. So, that means na i-evaluate po nimo ang limit ana as x approaches c. Kailangan mo equal siya into infinity. So, ang ginab-solve nimo sa vertical asymptote is this value of c such that when you evaluate the limit of your function, mo equal siya sa infinity. So, para mo equal na siya sa infinity, that will only happen if ang limit sa imuhang denominator as x approaches c is equal to 0. Take note again na a real number over 0, which is ang denominator nimo 0, will equal to infinity pag 0 ang denominator. So kanina concept po mismo ang gigamit sa vertical asymptote. Para ang imong function is mo equal sa infinity, pag i-evaluate nimo ang limit, kailangan ang limit sa denominator niya mo equal to 0. So karon ang ginapangita nimo is what value of x na or what value of c such that na mag-0 ang denominator. So that means 0 is equal to the limit of x approaches c. Kaning d of x class, tarawon na nimo na sa given. Sa given, kani siya, kanitong imong denominator. So, kani po di mo i-plug in diri na naka-equate sa 0, no? Limit of the denominator as x approaches c. So, ang buhaton nimo to solve for that value of c, imo sang i-evaluate one limit theorem at a time. Kani imuhang nasa right side. So, 0 is equal to limit of x raised to 4 as x approaches c minus limit then x raised to 3 . So, kani class is, gamitan din mo power rule sa limit. Tapos gani, kaning 10 niya is igawas nimo, no? So, 10 times limit x raised to 3 as x approaches c. Then, same lang po sa third term, you have plus 37 limit x raised to 2 as x approaches c minus 60 limit of x as x approaches c plus 36 limit of a constant. So diretso constant na siya, equal to constant lang, so that is 36. And this is equal to limit of x as x approaches c. So ang x class is pulihan na ni c, no? So that is c raised to 4 minus 10 times limit of x as x approaches c. Then gamitan ni mo ni power rule because x is naka-raise pa og 3 plus 37. Then gamitan po din mo siya og power rule. Raised to 2 minus 60. Kaning limit of x as x approaches c. So that is equal to c. Then plus 36. So we have c raised to 4 minus 10 times c raised to 3
plus 37 times c raised to 2 minus 60c plus 36. Then equal to 0. Tapos ang ginasolve nato diri class unsa ang value sa c. Because kung unsa man ang value sa c, mao to makapahatag sa tuwa sa equation nato for vertical asymptote. So, kani siya, pwede niyo gamitan og any method na ma-factor niyo siya. So, nagamit ko ani og synthetic division. Pwede gamitan synthetic division or maski unsa na method na convenient para sa inyo ha. So, diri akas ha, ang isulat na lang nako diri is katong factor na ani. So, pwede niyo ma-view ang solution na gi-post nako na gamitan nako og synthetic division or basig na may laing method. So, kung i-factor ninyo ni siya kani c raised to 4, that is 0 is equal to, ang factor niya is c minus 2 raised to 2 times c minus 3 raised to 2. Okay, so kaniga sa, depende na sa inyo ha kung sa inyong gamitan na pang factor. Pwede synthetic division, pero ang synthetic division again, trial and error maguna siya. Kasi na may laing method na ginagamit. Pero sa kuha, so far, ang ginagamit ako is synthetic division lang. Then once makuha mo ninyo isa ka factor ani, syempre mag-raise to 3 na ni siya, equation ninyo. Kung gamitan ninyo synthetic division, namin mga calculators na kaya o raise to 3. Kuwaon nimo iya mga roots. So pwede ninyo makuha dito ang factors. Okay, so kung kaniya to ang factored form sa ato ang equation na raised to 4, makuha na nato ang value sa c. So that means na c minus 2 raised to 2 is equal to 0. We have c is equal to 2. Diba? Or, sige na yun nato klasa. Kung square root mag-good mo both sides. So, nakakay c minus 2 still equal to 0 and c is equal to 2. Tapos, ang isa po is c minus 3 raised to 2 equal to 0. So, kung square root mo both sides, you have c minus 3 equal to 0. Therefore, your c is equal to 3. So, you can conclude na ang imuhang vertical asymptotes is x equal to 2 and x equal to 3. Take note na ang drawing sa vertical asymptotes, diba kay vertical line. Okay, kaya itong final answer. Kung natay graph, na for example, kani siya is your x-axis and your y-axis. Ang vertical asymptote is pa-vertical. So, kana siya na equation is expressed into x equal to number. So, ang ginapangita nato is kung saan yung number. Moto ang c. Natong ginasolve ganina pa. So, karon na-conclude nato c is equal to 2 and c is equal to 3. Therefore, vertical asymptote nimo is x equal to 2 and x equal to 3. Sige, question class? Question sa vertical asymptote? Wala po, sir. None for me, sir. Nan, sige. None po, sir. So, class, ang kani ang naka-challenging na part sa vertical asymptote, no? Kana siya ko if saan yung pag-factor. Pero kani mo siya algebra na mo ni class. So, dili lang ta kayo mag-go into detail ani. Then, nailaing-laing method, depende na sa inyong preference class ha, kung saan yung pagkuha sa factor. Pero again, sa na-post ako na solution, ibutang man ako ang solution ako using the synthetic division. So, umana to sa horizontal and vertical. Ang sulod na po natin isolve is kaning oblique. Kaning oblique asymptote, present ni siya dapat class because wala man tayo horizontal asymptote.
Wait, sige. Nainay na ta. Let's take note na ito ang function f of x. Itong given sa pinakataas. So, given, kana siya na given can be expressed into, excuse me, equal to u of x plus r of x over d of x. When we're kaning r of x is a remainder, d of x is the denominator of the function. U of x is the result after applying the long division. So, i-call out natin yung given. Copy-paste natin sa baba. So, mo na itong given f of x. So, take note na lang na q of x is equal to the equation of OA or your oblique asymptote. So, ang ginasolve lang nato diri class is q of x. And that q of x is equal to a line. So, m of x plus b. Na siya slope, na siya y-intercept. Okay, so para makuha ng q of x class, gamitan nato og long division. So, by long division, na siya. Ang nasa sulod is katong nasa numerator sa given function nato. So mag-focus ta sa given f of x. Numerator is x raised to 5 plus 1. So we have x raised to 5. Then by long division, kailangan kompletuhin nimo ang tanang terms na according to the degree. So next to raised to 5, di ba? Raised to 4. So wala man tay term diri ana naka-raised to 4. So ang input nato is 0 times x raised to 4. Plus, wala tayo x raised to 3. So we have 0 x raised to 3. Plus 0 x raised to 2. Plus 0 times x raised to 1. Plus constant. Ang constant nato is 1. So we input 1. Then, ang nasa gawas class is katong denominator. So, denominator nato is x raised to 4 minus 10 x raised to 3. So, copy-paste lang siya. Plus 36. Okay, so, first step sa long division, tanawon nimo nag-una na term diri sa sulod. So, x raised to 5. X raised to 5 divided by the first term sa denominator. So, which is x raised to 4. So, ang ginatanaw nimo is kani divided by x raised to 4. So, ang result is x. Then, after dividing, ang x, i-multiply nimo isa-isa sa kanimong polynomial na sa gawas. So, i-distribute nimo kumbaga ang x ba? So, i-multiply nimo siya sa x raised to 4, sa x raised to 3, x raised to 2, sa 60x, o sa 36. Na siya, sa isaon nimo. Okay, so una, x times x raised to 4, that is x raised to 5. Sunod, x times negative 10x raised to 3, so that is negative 10x raised to 4. Next is x times 37x raised to 2, so that is positive 37x raised to 3. Sunod, x times negative 60x, so that is negative 60x raised to 2. And then lastly, x times 36, so that is positive 36x. Then next nimo na buhaton class is, after nimo ma-distribute ang x, ang kanibitong nasa kaning imong nakuha na result after distributing x. I-minus man gud nimo na siya dito sa polynomial na naa sa sulod. So,
Kumbaga, multiplyan nimo siya og negative para ma-minus nimo sila. So, always ingana ang step. So, pag-distribute nimo, kaning result, i-multiply nimo og negative and then i-combine na nimo siya. Okay, so, x raised to 5 minus x raised to 5, that is 0. So, pwede din natubot nga. The next is 0 minus negative 10x raised to 4. Ang result is positive 10x raised to 4. Next is 0 minus positive 37x raised to 3. So that is negative 37x raised to 3. Then 0 minus negative 60. So that is positive 60x raised to 2. And lastly, we have 0. For this, kaning 1, mubaba pa na siya unya. So 0 minus 36x. So we have negative 36x. Then kailangan ta mag-bring down. So bring down nato ni, bring down ta ka isa, wala na may lain, wala po yung nagsunod, no? So bring down nato ni 1. So plus 1. Next is, after ani na result, nakuha na nato. Sunod na itong buhatan is, i-repeat na itong step. Ganina, ang pinaka-first step is, katong first term, i-divide na to sa first term sa denominator. So, kaning result na to, class, tanawon po na to yung first term. First term niya is 10x raised to 4. Divide na to by x raised to 4. So, kung i-divide natin na siya, ang result is positive 10. So, plus 10. Then, distribute lang nato. So, we have 10x raised to 4. Same process lang. Distribute isa-isa. So, diretso na lang ako niya. Minus 100 x raised to 3 plus 370 x raised to 2 minus 600 x plus 360. And then, i-multiply na itong result by negative, tapos i-combine na to sa preceding result. So, 10x raised to 4 minus 10x raised to 4, that is 0. The next is negative 37 minus negative 100, so that is 63x raised to 3. Then 60 minus 370, so we have negative 310 x raised to 2. Negative 36 minus negative 600x, we have positive 564x and 1 minus 360, so that is negative 359. So kani class, pwede pa man ni siya ipadayon, no? I mean, dili na siya pwede mapadayon because ang nakuha mo gud nimo na answer diri is mas gamay na ang highest degree niya kumpara sa denominator. So that means kani siya class is already the remainder. Kani imuhang nakuha na result. Remainder na. So this represents your Rx. While kani class is still your d of x. Denominator man siya sa function na original form. Tapos kani will be your p of x. So, pwede na ito masulat karon na ang given f of x, although not required na is i-rewrite na iyang form is equal to x plus 10, which is the p of x, plus your remainder na 63 x raised to 3 minus 310 x raised to 2 plus 564x minus 359 over the d of x. So, that is x raised to 4. Na siya, no? Pero ang target naman nato diri is q of x man. Pwede naman gyapon. So ato ang final answer karon is ang imuhang oblique asymptote is y is equal to x plus 10. So equate lang nimo ni siya og y. So y is equal to x plus 10. So that is now our final answer for oblique asymptote.
Okay, so kana ang problem 7. Klaro ba, class? Question? Wala po, sir. Sure, good class. Wala question? Wala po, sir. Sige. Kung na question, class, ipanguntahan na yun kay para kung mag-comprehensive F8 ano na, mas klaro na sa inyo nga ba? Mansaran ninyo ang inyong problems. Ika ni problem 8. So kanina alay nadungag singit na ako kanang concept sa inequality. Posible mapugod na siya na mugawas no kay it is expected na kabalo na mo og mag-solve og mga inequalities, values of x na dili siya naka-equal sign kung dili inequality ang gamit. Okay, so ang required area is to solve for the domain and range of this given function. Then ang function nato is naka-square root. So i-take note lang nato class na kaning function nato na f of x is defined, which means na ang answer niya is mga real values if ang imuhang nasa sulod sa square root na x squared minus 3x plus 2 is greater than or equal to 0. Kung imong ipambutang na x is will make the inside sa radical symbol nimo na positive or equal to 0. So okay lang. Then ang resulta ana sa imong f of x is still a real number. Square root of a positive number or square root of 0 is a real number. Kaso kung kanina sa sulod sa imong radical symbol, nag-substitute ka dihang x value such that naman negative ang nasa sulod. So kana siya is maghatag siya og imaginary number which is dili na real number. Therefore ang imong f of x define lang siya if ang nasa sulod sa imong radical symbol is positive or equal to 0. Kaning x squared minus 3x plus 2, kung i-factored form mo na siya, we have x minus 2 times quantity x minus 1 greater than or equal to 0. So diri a class to solve for the domain, kailangan pangitao na to tanang values of x such that na greater than or equal to 0 siya. So tanang possible values. So i-expect na to atong final answer is pwede siya naka-interval form or naka-set form siya. Since dili man isa ka value of x or duha or ano siya kumbaga maihap lang ang number value ang value sa x, pwede siya daghan kaayo as long as masatisfy ning inequality na condition. So ang buhaton nato is let's solve na lang for this inequality. Okay, so sa inyong senior high class naka-solve na ba mo mga inequalities? Ma-recall ninyo? Nakasolve na, sir. Naka-solve na, sige. So I think ma-refresh na inyong knowledge about inequality. So buhat lang ani class is kuhaon na to mga intervals and then butang tag test value. So sa mga lain-laing textbook, lain-lain po ang ilang presentation on how to solve. So ako i-present is just one way to present the answer. So basig na may laing way to present, okay lang po siya as long as masabtalan siya sa inyong solution. Okay, ang una na kong buhaton is I let another function, g of x, equal to this factored form, which is katuna sa sulod sa square root, diba? So I let that as g of x then equal to x minus 2, x minus 1. Then if g of x is equal to 0, kung iset na ko na siya equal to 0, then makakuha ta og x values na magpa-0 sa imong g of x. So that is, that will mean na x minus 1 is equal to 0. That will give you x is equal to 1. Then we have x minus 2 equal to 0. So this is x equal to 2. So again, kani siyang 1 and 2, dili ni siya only solution sa imong domain. So naapay mga laing values sa x na imong gamiton.
So, para lang mas ma-visualize, no, na ako'y naka-prepare diri na number line. Pero kani siya is final answer na ni. Pero, ayaw lang sa i-consider na kani ang final answer because naamo gilaing possibility na ang answer is within sa 1 and 2. So, ang gibuhat lang ako diri class, after getting the value of x, magpa-0 sa imong g of x, mag-drawing kong number line. Then sa number line, of course, kaning arrow pointing to the right, approaching na siya positive infinity, while to the left is negative infinity. Then ako ang i-plot lang kaning number 1 and number 2, mga x values na magpa-0 sa g of x. So, kani siya. Gi-plot na ako siya as kaning dot yun na solid circle or solid dot because ang symbol sa imong inequality is nag-involve og equal sign. Wala pa na siya nag-involve og equal sign class. I-plot na ko siya with an open circle. Ano siya. So that means na 1 and 2 is really appeal sa solution. Because kung wala equal sign, dari sa imong inequality, that means na dapat dili mo equal to 0 ang imuhang function. Kung dili siya mo equal to 0, dapat i-omit nimo ang mga values of x na magpa-equal to 0 sa imong function. So, dapat ang imong pag-plot is naka-open circle. Pero diri is na equal sign. So, that's why naka-solid dot lang siya. Then, na duha ka possibility. Diri mo man yung final answer no, kung naka-violet na wala siya nagsumpay ang solution. X is less than or equal to 1, tapos x is greater than or equal to 2. May tendency man gud na pwede siya diri. But if ingani din ang solution within niya. So, kung i-connect nimo within 1 and 2, including values 1 and 2. That's why nagagamit ta og test value para ma-check nato kung asa dapit diri ang solution diri sa number line mga values of x. Okay, so kani siya is ma-divide na karon ang imong number line by these values of x na magpa-0. So, kumbaga, ingani na siya. Kani ang imong x equal to 1. Wait lang Kumbaga kani siyang x equal to 1 nimo, kani yung x equal to 2. Tapos i-test nimo if magkuha kag values na within aning na domain, masatisfy ba imong g of x? True ba ang statement? Then next is mag-test na pugka diri. Values of x within diri kung masatisfy ba? Kung masatisfy, dapat natay solution diri Pero diri sa atong problem, it turns out na wala man. Later on, ipakita lang na akong test value. So that's why wala drawing dira na nagapakita na appeal na siya sa solution. Then next, i-test nato ni siya kaning diri na domain. So that means na naatay tulo ka interval na i-consider na katong tulo ka interval is na-determine siya because of this value of x na nagpa-0 sa imong g of x. So na-divide niya ang number line into 3 intervals. So diri sa pinaka left side, ang kanina interval is negative infinity unto negative 1. Then ang nasa to nga is, positive 1. So, kanina interval is negative infinity up to positive 1. Then, ang nasa to nga is positive 1 up to positive 2. Then, ang nasa right is from positive 2 up to positive infinity. So, kani ang tulo ka intervals na itong i-check. Tapos, diri na ako gi-appeal ang 1. That's why naka-parenthesis siya. Diba? Supposed to be, pag included ang 1 solution, dapat ang imong i-enclose is bracket. Dili siya parenthesis. Pero sa test values na ako, mupili ko values na dili na mo touch sa 1 and also sa 2 para matest na ko ang values na except aning duha. Because ma-zero man gud imong function kung pilion na nimong 1 and 2. That's why kaning intervals na ako is nakaingani na form, naka-parenthesis. Anyway, i-test naman nato sa class, no? So, that's why parenthesis na lang nako. So, mo ni atong tulo ka intervals na gamiton.
So, para matest nato siya, mag-construct ta og table. So, ang first column nato is, pwede nato i-represent as interval. And then, ang second column nato is our test value. Ang test value nato is kuwaon na nato sa interval. Then, next is our g of x. With that test value, kuwaon na to ang value sa to, g of x. And then, i-check nato if g of x is equal or greater than to 0 based sa to test value. So, atong first interval is negative infinity up to positive 1. Okay, so mukuha tag test value na within ani. So, pwede na to kuhaan ng 0. Okay, so if your test value is 0, ang buhaton na nimo is with your g of x, i-substitute lang nimo ang 0 sa yang kanina equation. So, pwede nimo i-calculator no na katong magamit ka og calc. Ano siya? Tapos kanina mo calculator. So, input nimo tong g of x. So, open parenthesis, then alpha x minus 2, then close parenthesis, then open parenthesis, then alpha x minus 1. Then mag-press na lang kag-calc. So for example, ang test value nimo is 0. Press calculate, then ang i-substitute nimo sa x diba kay 0. So press 0, then equals. So if your x is 0, your g of x is 2. Naka-follow ba, class? Yes po, sir. Okay, so g of x na to is 2. So if your g of x is equal to positive 2, is it true that g of x is greater than or equal to 0 with this test value and with this interval? So ang answer is, of course, positive 2 is greater than 0. So ang imuhang remarks diri is true. So that is a true statement. Therefore, kanina interval is part of the solution. So ang buhaton is, after confirming na kanina interval is part of the solution, so check na ni siya, no? Check na siya, included siya. Ang next mo i-test is katong within sa value sa 1 and sa 2 na domain. So, check nimo 1 and 2. So, makuha kag test value na within sa 1 and 2. So, let's try 1.5. Then, evaluate na to itong g of x if kung sa iyang value kung 1.5 ang imong x. So, press na nimo imong calc. Then, mangutan na siya x value. Then, input nimo 1.5. So, the answer is negative 1/4. Kung gusto nimo siya i-decimal, pwede mo nimo i-click ng SD taas sa del button para makita po nimo ang equivalent decimal form. Okay, so, we have negative 1/4 na answer. So, ibutang nato diri ang negative 1/4. So, for this interval, ang g of x ba nimo is greater than or equal to 0. Diba, answer is false because negative siya. So, ang imong g of x karon dili na siya greater than 0, less than 0 na siya. So, that means na with this interval, naka-remarks na false. Ano yung i-take note. So, kung false siya, that means na sa kanina interval, wala nag-exist diya ang solution sa imuhang or wala diri appeal ang domain. So, x na siya diraan na interval. Then lastly is i-try nato ning interval sa pinaka-right. So that is 2 unto positive infinity. So pwede nato i-try na test value is 3. So substitute na tong 3. Press na to ang calc. Then input 3. So the answer is positive 2. So input nato diri positive 2. So g of x is greater than 0 kung imuhang g of x is 2. So
this is a true statement. So, put ka natin true. So, that means na tama ni siya na interval or solution siya. Part siya sa solution for the values of x. So, karon kung i-drawing na nimo ang ang range, baga ang domain nimo sa imong number line, dapat inganing yun ang pagka-drawing. No? Gikan sa 0, padulong sa negative infinity. Kani bitaw naka-violet class. Kani siya. So, ingani ang pagka-drawing niya. Gikan sa 1, padulong sa negative infinity is a solution because check man kanina interval. Then, naka-solid dot siya. Then, next is within 1 and 2, wala ka i-drawing dira sa imong number line. Then, next, from positive 2 to positive infinity, solution siya since na-confirm nato through testing. So, therefore, mag-drawing kag solid dot sa 2, then an arrowhead na padulong sa positive infinity. So, kani ay mo ang proper drawing karon sa number line. Sige, question class sa pag-test sa value. None, sir. Yan. Sige. Delete lang ako ni class ha. Okay, therefore, ang imong domain, kung i-conclude na nimo, your domain, pwede nyo siya isulat in terms of kanang set na form. Kanang x is such that x is equal to x less than or equal to 1, kani siya, or x is greater than or equal to 2. Then, pwede po siya union, no? Ito interval form. For example, ingani yung pagkasulat, negative infinity to 1. Included ba ng 1 class sa solution? So, that's why naka-bracket. Tapos, kaning negative infinity, parenthesis ang ginagamit sa iya. Then, union of another set or another interval na 2 padulong positive infinity. So, either of these two, mao na atong final answer sa domain. Pwede ra mas kung sa na form. So, kana class, pag na-inequality, so, i-take note na lang na kung kailangan mag-test value, kailangan mo i-test kung asa ang solution sa imong domain. Okay, so, ang implication lang ani class, kay kung ang imuhang pasabot lang ani nga nung dili ni siya apil sa solution because kung diri ka magkuha og x value within the value of 1 and 2, ang imuha karong f of x mag-equal na siya into an imaginary number. That's why dili siya part sa domain. So, mag-make sense man at kani ang answer nato sa domain. Dili apil ang within sa 1 and 2. Okay. Next is solve natong range or pwede lang nato siya ma-investigate, no? So, based on the given function, kani class, ang range ani is dapat equal to 0 or pasaka, puro positive numbers. Dili man kakakuha og value sa imong f of x class. Ang ginatukoy na magud sa range is katong imong y value or f of x. So ang mga values na makuha lang nimo sa y, paano siya pwede represented by y or sa imong f of x, maski basta real numbers lang imong x class, ang makuha lang nimo na possible value sa y is a positive number or 0. So 0 or greater than 0. So therefore, ang imong range is
0 up to the positive number. So, included ang 0, that's why naka-bracket siya. Nakakano siya, bracket siya na cover, din kani parenthesis ang mga infinite. So, kani imo ang answer for your range. Naklaro ba, class, ang sa range? Hello? Yes po. Okay, so that is problem 8. So, proceed ka sa problem 9. And in problem 9, wala na rin gani siya class bonus kay I think kaniyang pinakadali yata sa problem. Ang buhaton lang mong good anin nimo is hinahinayon nimo siya og solve, di ba? Ang given is f of x, kani imo ang given function, square root of x for f of x. Then g of x nimo is equal to x squared minus 1. So kung nakay given na nakay requirement, the first requirement na f, copy paste na to i-evaluate nimo ning function f na ang i-substitute nimo sa yang x daw is kung sa may answer when you evaluate the function of g na naka-negative 4. So, ang buhatan nimo una class is, unahon sa nimo ni-evaluate. Kani nga sa sulod. Kuhaon nimo ang value anak niya, and then, i-plug in nimo later on sa imong f of x na equation. So, mo na imong i-cambio sa imong x. Kani nga sa sulod no, kani g, negative 4. So, kung unahon nimo na siya evaluate, mag-focus ka una sa g of x. Kaniman nimo g of x class. Kung evaluate nimo karon ang g, negative 4. So, that means sa kaning x squared, kambyuhan nimo og negative 4. Kaning x. So, negative 4 raised to 2 minus 1. So, therefore, ang imo ang g minus 4 o g negative 4 nimo class is equal to 15. Since kani ang value sa g negative 4 nimo, mo nang i-plug in nimo sa imong requirement na function na f. So we have f g negative 4 equivalent lang na siya sa f of 15. Kambyuhan lang nimo ni g negative 4 by 15. So tanawon nimo karon imong function of x. Aning f of x nimo, kambyuhan nimo imong x by 15. So, since f of x is equal to square root of x, so this means na this is equal to square root of 15. Square root of 15, mo ni mong final answer sa mong first requirement. Okay, klaro ba, class? Yes, sir. Okay, next is sa letter B, required ka i-solve ang g of f of 1. So, kani klase, mahimayon lang gyapon nimo ni. Unahasang na sa sulod kaning f of 1. And later on, mag-focus na ka sa g of x, kay kana imong ipasok. Kung unsa man ang value aning f of 1 nimo, ipasok nimo sa imong equation sa g of x. Unahan na to evaluate ang f of 1. So, f of 1 is equal to kani man imong equation class no sa f of x. Kaning square root of x. Okay, so this is f of 1 is equal to square root of 1, which is equal to 1. So, kani imong value na 1, mao ni mo ipasok dito sa imong g. Para mas klaro, ay buta nato diri na so f of 1 is equal to 1. So, imong g f of 1 equal to g1. So, ang focus nimo karon diri is katong g of x nimo na formula or equation. G of x nimo is equal to x squared minus 1.
So, kaning x niya class, kambyuhan lang nimo og 1. So, you have 1 raised to 2 minus 1 based sa iyang equation. So, therefore, ang imong final answer ani sa g of f of 1 is equal to 0. Gets, class? Ano siya? Yes, sir. Yes po, sir. So, wala class, so, kanang problem 9. So, proceed to sa problem 10. Baka ni medyo naipagka-tricky lang ni. Di ba, ipa-evaluate mo og limit na x approaches negative 2. Una is, kani siya right hand limit ni siya kay approaching from positive man. Then kani is, ang next na requirement is x approaches still on negative 2 pero from the left kay naka-raise man siya og negative. So kana symbol sa left hand limit. Kani class, gitry ninyo na i-evaluate using calculator first para ma-confirm ninyo unsa gyud ang mga answer ani. Sige, kani siya unsay answer ani. Kani. Matry ba ninyo? Wala, sir. Wala. So, kato, pwede to siya isa ka way na buhaton ninyo, no? Kung medyo tricky ang look sa imong limit, kaya di posible kaya mag-equal ni ilang answer. Okay? Kung isolve nimo ni siya og ano lang, one limit theorem at a time, mahulog na mo pareha ang answer, di ba? Mag-0. Pero nag-matter class ang kaniyahang kung asa siya na side ng limit nag-approach. So, pwede nimo siya i-try sa calculator. Sige, atong i-listingan ka sa square root of, ang equation is square root of 4 minus x squared. So, input nimo ang square root of 4 minus alpha x raised to 2. So, i-confirm na nato kung sa answer. If x approaches negative 2 from the positive side, so, i-evaluate nimo ni karon by substituting a value of x or a value na duol kayo sa negative 2 na just to the right of negative 2. So, unsa to ng mga values, class? Diba kung nakay number line? Wait na, okay. So, negative 2. So, let's say, nag-add rin negative 1, nag-add rin negative 3. So, syempre, just to the right, mga right-hand limit, and doon sa negative 2, let's say, kanito siya, kani atong itry ng value. So, kana siya na value is negative 1.99, let's say 1.999, ana. Yan ang another na duol na value sa iyaha, pero just to the left is kani, di ba? Kana siya na value is negative 2.001, let's say, ana. So, karon mag-matter kung asa na side, tanawon nato. So, kung una natong ginatanaw is kaning naka-raise of positive, that means na approaching from the right ang imong x. So, mukuha tag value na just to the right sa imong negative 2 para ani na limit. So, that means i-substitute nimo ang kaning negative 1.999 or negative 1.99. Depende sa imong preference, no? Basta duol sa negative 2. So, i-press mo ang calc, then substitute negative 1.999. So, makakuha tag answer na 0.06323. Dual sa 0. What if we try i-value na dual na kayo good? Let's say, calculate negative 1.5 ka 9. Negative 1 point, then 1, 2, 3, 4, 5. Maka 9. Ano siya, class? Doon lagi kayo sa 0. So, ang answer nato is nag-approach sa 0. Agree ba mo, class? Nag-duol siya sa 0, nag-approach sa 0. So, kung imo pang ipaduol sa negative 2 ang imong value, just to the right, muhatag na gid siya answer na 0.
Say, paduol pa ginato, no? Paduol pa dyan. Kana mo ganong concept sa limit eh. Nag-approach, di ba? Pero not equal. So, muhatag siya zero na answer. So, pwede mag-make sense na atong initial assumption before tamang solve is zero ni siya, di ba? Then next is evaluate nato what if ang imong x is approaching from the left. So, i-try nato i-substitute ang negative 2.001. Okay, so calculate negative 2.001. So, answer niya is math error na. Maski i-try pa nato ang calculate negative 2.01. Say negative 2.01. Mag-math error siya. Okay, so what do you think is the reason nga no mag-math error, class? So, pasabot na limit will not exist kung pa left side. So, na ito ang nakuha based sa ito ang pag-investigate using calculator. So, kung sa kaya rason, class, kanong dili mag-exist ang limit ani or undefined siya. Okay, undefined na lang itong gamitin na word. Any idea, class? Sige, so, dili siya mag-exist. It's because kung imong i-imagine, class, ha, ang i-substitute nimo na value sa x is, di ba, from the left. So, negative 2.001. So, karon ang nasa sulod sa imong square root is posible na mag-negative ang answer. Di ba? Later on, kung mag-substitute na ka or mag-evaluate ka sa limit, ang ending ana is 4 minus kung ang trial value nimo is approaching man siya from the left. So, later on, ang value sa imong 2 is dapat dual kayo sa 2, sa negative 2, pero just to the left, so posible na negative 2.001 ang imong i-substitute. Ang kana na value, class, mag-result na siya into, sige, evaluate para gani, class, negative 2.001 raised to 2, kung pila answer. Sige, class, pila answer, class, negative 2.001 raised to 2. Negative 4.004. So, kaning negative kay ma-raise to 2 na siya, so ma-positive. No? So, Ay, oo. sige, so to 4.004. 004. 4.004? Oh. Okay, so 4.004. So, kung i-minus ni mo niya sa sulod, class, di ba answer ani is a negative number? That is negative 0.004. Then, kung square root ni mo ang negative number, ang resulta is imaginary. So, therefore, wala kay, undefined ang imong limit kung approaching siya from the left. Ma-define lang siya kung from the right. Okay, kung from the right ka, ang pwede niyo mabutang dito ng mga values is near negative 2, such pareha aning negative 1.99. Then, kung ibutang niyo na siya, ipasok niyo dire, then raised to 2, dili mag-negative ang nasa sulod sa imong radical sign. That's why define siya na answer. So, kani siya is i-verify na to una by calculator. So, how about kung i-solve nato na siya by on paper. So, at least na kay idea at sa padulong imong answer, di ba? Ang concept again sa limit ka sa kay nag-approach mo ka gina-evaluate nimo ang function na ang x is not equal to exactly sa value sa butang sa given, but rather duol kaayo na value ana. So, nga na ang pag-evaluate sa limit or ang concept mismo sa limit. Dili gyud eksakto na direct substitution siya. Hindi ka itong mga values na near sa iyaha sa gihatag na limit nimo
Mao ito yung mong ginagamit pang evaluate. So start ta sa as x approaches -2 from the right. Okay, so mag-apply kag one limit theorem at a time ano. You have square root of one limit So, one limit theorem at a time class ha. Naiuban gyapon na I think wala naka-follow sa one limit theorem at a time. So, follow lang sa ano na practice para mas ma-familiar ninyo ang mga theorem sa limit. Because again, ang concept din sa limit is not totally equal sa direct substitution. Parehaning napakita nato karon no. Kung direct substitution nimo ni class, ang answer nimo sa duha is 0, which is dili siya correct. Kaya isa is undefined. Dili class boot nga lang akong symbol na positive raised to positive para ma-denote na from the ano siya, direct. Kani class, pwede nimo ni siya isulat as 0. Kaya na-confirm nimo sa imuhang investigation sa calculator. Actually, sa pag-solve ani on paper, tapos ingani ang klase na problem, dili nimo siya ma-exacto na ma-differentiate sa isa pa na solution unya na maingon na different sila na undefined ang isa and 0 ang isa. Kay later on, kung mag-solve ka sa isa pa ka solution, mahulog siya na mag-substitute lang ang 2. That's why, gidenote na ko diri class na pagpasok karon sa last na pag-evaluate, since mag-matter man kung asa nag-approach from right hand ba or from left hand, mag-matter. That's why, gi-emphasize na ko diri na -2 raised to positive, then raised to 2, para mabutang na ko ang 0 na answer. So again, kanina answer is also na-confirm po sa ato ang investigation using calculator. So kani is our final answer for this limit. Okay, so kana inyo ang ibutang klasa kung paayuan og solution. Kay lisod ni siya i-differentiate man gud kaning duha on paper. Kay di ba ang last step sa limit is gina-substitute na lang ninyo ang values after mag-apply one limit theorem at a time. So next sa ato ang solution po, same flow atong buhatan na, pero undefined ato ang final answer. So kailangan lang nimo isulat sa imong solution is limit of 4 minus x raised to 2 as x approaches -2 from the left. Okay, so ang buhaton is pareha lang po ani class na naga 1 minute theorem at a time ka. Okay. Copy paste na ako. Yung kani is kambihan ng og so sa imuhang pag-substitute, pwede nimo i-emphasize na 4 minus -2 raised to negative. Nakani siya is from the left ang imong emphasis. So that's why ang imong isulat na final answer is undefined as you verified sa imong calculator. Undefined dapat ang final answer. So kani mo guna problem class, medyo extreme na ni siya na pag-evaluate sa limit, no? So wala lang, gina-prepare lang to mo basig ingani ka worst
or somehow kasi naingani klase na tricky na problem ba na kailangan ma-emphasize na ko sa inyo ha ang difference sa limit o sa direct substitution and then nag-matter kung asa na side siya nag-approach. So, take note lang sa kanan idea just in case matagaan mo ingani na tricky na problem. Nahitabo ang difference nila class because nasulod sa square root ang function. And then, kailangan mag-good ang nasasulod sa imong radical symbol is positive number. Positive or zero para dili ka magkakuha og imaginary na number or undefined na answer ba. Si class, naklaro ba ninyo ang difference sa direct substitution o sa limit? So far, na gets man yung point? Yung, sir, pag zero yung sagot mo, sir, mali talaga siya, sir. Kung dito sa isa, zero yung Yes, answer sir. mo, mali siya, oh. Pero kung Kasi, dili sir, mo, dun sa, yes, dun sa asin good na reviewer, zero yung sagot niya dyan, sir, pati yung sa may negative, zero din po. zero. Hindi, mali yun. Mali yun siya. Yung example, So, dapat X, o Mm. dapat, ano siya eh, may mga answer talaga na, kung tignan nato sa, mga reviewer, naagid sila yung mga sipya tinoon. Kanigid siya is, kung approaching, pero, dili inunta na gamit yun ang asip. Napansin lang po nako na naagid mga error noon sa solution. Pero okay raman, at gamit yapon siya. Kanilang sa, diri na part class, dapat i-take note ninyo, undefined yun siya class. Kung approaching from the left side. So, Define. pag ganito, Sige. Padayon na dyan. so, kung pag ganito ang situation, sir, pag automatic negative na yung sa taas, undefined na agad, no? Hindi, or hindi hindi? siya, hindi pa undefined. Depende rin, no? Pwede mo siya i-verify sa imong calculator, Alj. Kasi kung raised to negative, ang pasabotan di ba approaching from the left. So, kailangan i-verify nimo kung dili bagid siya, kung utay ang nasa sulod niya ba, mag-imaginary pa. So, pwede nimo gamitan katong gipakita na ko sa calculator ganina na kung try nimo mga values na near sa negative 2 and from just to the left sa negative 2. Kung mag-math error ba siya. Sige, sir. Copy. Kung sa page, sa asin to siya, Aljamir. Doon din, sir, sa mga sir, dun sa first topic, limit. Limit? Nakita ko lang, sir. Yes, sir. Ah, So, may ganito rin na example, sir. from the left ang iyahang gibutang, tapos nasa answer na 0. Actually, sir, sir, sinubstitute na lang, sir, as it is lang po. As it is. Baka, Hindi, sir, baka right hand meron talagang sir, merong symbol. na, Dalawa. na negative. Yes, sir. Wala kasi yung libro dito, sir, kaya hindi ko makita, sir. Pero meron, sir, dun sa Kani siya is undefined din siya as kung tayo i-graph ni mo ni siya. Tapos kung tanawon ni mo ang portion na nasa left side from x sa negative 2, wala kay makita na portion. Example, i-try na to graph ha. Atong ipakita na ako sa inyo sa graphing calculator. Nag-try na bumuha ng graphing calculator class, Desmos. Wala pa mo naka-try Nakatry na. Try na sige. Maayo kay nindot man ni siya class kay kani pod pang verify pod ba sa mga itsura sa imong answer kung mga equations na di nimo ma-visualize pwede nimo ni gamiton. So equation natin is 4 minus x raised to 2. Yun siya 4 minus x raised to 2. Okay, kanito siya, Alj. Then, i-plot na lang po nato ang line na x equal to negative 2. Para makita lang ang boundary. Klaro ba? Okay. Kaning color blue,
kana tong x equal to negative 2. Wala gyud x equal to negative 2. Gipakita lang nako ba kay at x equal to negative 2, kung tanawon na nimo ang mga values to the left of negative 2, wala na mo gyud naga-exist ang graph diha, di ba? Agree ba mo class? Wala na gyud siya diri. So kung mag-approach sa karon og limit na to the left, from the left sa negative 2, wala siya kailangan i-approach sa mga values, di ba? Kaya wala siya yung portion diyan na graph. Unlike diri a class sa right side, just to the right sa negative 2, naa pa ning graph. Nag-exist pa ni siya na y is equal to square root of 4 minus x squared. So kung karon ang ginatanaw mo sa limit is naga-evaluate ka og value na padulong sa negative 2. Then ang giingon niya direction dito is naa siya from the right katong raised to positive. So kung from the right, naagi limit, makita man nimo na ang function is naga-exist pa from the right na yung mga values. And katong pinakaduol sa negative 2 is na diri somewhere, no? Mo to gitry na to ganina ang negative 1.99 na value. Okay. Nawala ka, Jimmy. Yes, sir. Sorry. Sige. So, ibalikan ako. Kato class is wala mong guy, di ba kung tanawon ninyo, mo niyang function. Wala naga-exist ang function class so sa left side sa negative 2. Kanang gibot niya na ko boundary na color blue line. Mo ni ang negative 2. So wala siya nag-exist diha. Kung mag-evaluate kag limit, wala gi limit na siya approaching from the left. Walay value kay wala diha nag-exist ang function. Unlike diri sa right side, nag-exist siya. So that means kung mag-evaluate ka og limit, makakuha ka og answer na isa lang for your negative 2. And that is 0 imong y at negative 2. Diha man nag-approach ang value po sa function. Padulong sa 0 when x is equal to negative 2. So kung diri sa left side wala gid class, wala gid siya limit. Dili wala gina-define na limit dira kay wala din nag-exist ang function. Diba kay wala may plot siya diha, wala siya graph. Wala kay makuha na value when x approaches negative 2 from the left. So ma-verify po siya by graphing. Especially continuity, ma-verify po din mo siya by graphing it in Desmos. Hello, Aj. Klaro ba to, Aj? Hala na po si Aj. Si, Carmela and Noel. Clear lang ba to? Yes, sir. Gets na, sir. Yes, sir. Nagets na. Aj, no. So, Aj ba? Wala ka, Aj ba? Signal kasi, sir. Signal. Pero, sir, isend ko na lang mamaya, sir, para ma-evaluate nyo rin po. Sa zero. Pero, gid, Aj? Wala gid siya, Aj. Tingin ko talaga. Wala talaga. Mali talaga siya kay sa graph palandaan eh. Makita mo na dito na sa left side sa negative 2, wala talaga siyang value. Pag mag-approach ka from the left padulong sa negative 2, wala kay makuha na gina-approach na value nimo sa imong limit. Unlike diri sa right side, nag-approach ka sa 0 na value as ang imong x is nagaduol sa negative 2. Slowly nag-approach kag 0. Sige, sir. Lang, sir, parang mas madali. Pero sige po. Yun lang, medyo tricky na part dyan sa limit. So, nag-matter din ang left side and right side. Left hand limit, right hand limit. I-take note gina ninyo sa pwede man ninyo magamit inyong calculator to verify. Kaya makaya gid sa inyong calculator ma-solve ang mga limit. Maghatag lang mo og value na duol sa iya. Pero, kaya nga lang, sa inyong final exam, show your solution, di ba? So, at least mag-present mo og solution. So, diri class is, kani akong presentation, kung saan ako paghatag sa solution, no? Kung negative 2, approaching from the right, so, mahulog siya og direct substitution. Pero diri sa approaching from the left, i-emphasize na ako diri na raised to negative siya, or from the left siya nag-approach, and then but nga na lang po na ako og note.
So, pwede mas shorter pa inyong note. Kani is for, man, class purposes na po the note ba? And dili lang po na sa mga radical sign class nag-exist, no? Kanang tricky na part about right hand and left hand limit, pati po LN. Kaya kung sulat lang ako diri ka sa singit ako. Di ba LN0, LN1 is equal to 0? Karon kung mag-LN ka o let's say LN of a negative number. Negative 1. Ano siya is undefined. Hindi po niya siya defined. So karon mag-matter na kung na yung mga portion sa LN, pag i-graph nimo na mga values na wala nag-exist ang iyahang wala nag-exist siya. Kung i-graph na tong LN next class pwede mong gawin matricky na part po sa limit. Y is equal to ln x. Mali na. Kani class. Makita ninyo na ang asymptote sa vertical asymptote for ln x is kaning y-axis. Because ln0 is undefined. So, dili siya mo dikit ng y-axis. Nag-approach lang siya. So, karon ko, ipa-evaluate ka og limit. For example, kung sa baning intersection niya, kani siya, ln1 is 0. Dili po, no? Kani siya. Okay. Sige, for example, ipasolve ka og limit sa ln x. As x approaches 0, dapat iingon niya na from the right para define mo or para na kay answer na infinity. Because pag ang x nimo is nag-approach o 0 siya class, diba, makita ninyo na nag-approach siya og infinity na answer. Pero dapat from the right. Because kanina graph sa imong ln x, dili man na siya mo intersect sa y-axis. So, pasabot na walay portion sa imong graph na naa sa right side sa y-axis nimo. So, kung mag-evaluate ka og limit karon sa ln x, as x approaches 0, pero from the left, wala, undefined ni siya class. Dili naga-exist imong graph dito. Wala naga-exist. Unlike kung from the right, ang y nimo is naga-increase siya infinitely, no? So that's why gibot nga nimo siya infinity na answer. Pero kung imo ang ln x is nag-approach from the left, again sa graph diri class wala nag-exist imong curve diri sa imong left side sa imong y-axis, wala na diha ang curve nimo. Wala siya dapat i-approach dira. So mga ingana na circumstance class ba. Although kaning ln ipalimit ni siya na ni challenging na pud kaayo, no? May taas sa pud kaayo na I think sa mga square root dito siguro until diri ang maximum na extreme na problem mag-evaluate yung limit. Okay, so naklaro ba to class? Kung point na ko katong mga curve, walay curve dito part na wala na gyud na limit na i-approach. Hello? Yes, sir. Okay na po. Okay lang. Yes, sir. Sige.
Sige, proceed ta sa problem 11. Okay, so kanina. So define the equation of the curve. Kaning raised to 3 siya na curve or na equation by solving the coefficients A, B, C, and D. This curve has critical points at 1, 0, and negative 2, 27. So given to critical points, target nato is solve ang equation sa curve. So kanina topic class is kato sa polynomial curve sketching ni siya mahulog. Pero dili ginapasolve ta sa equation sa curve. Kung tanawon na to class ang required na equation ay upat ka anons. Kaning A, kaning B, kaning C, and D. So upat ka anon, kailangan na to o at least 4 equations para ma-solve ang problem. So asa na to siya kuwaon ang katong 4 equations. So kailangan nyo mangita ta o mga relationship based sa mga given kung asa na to makuha na. So, una na itong gamitan class is kaning equation mismo sa curve na anong diha ta manguha ang equation. Kaning critical point, kung ma-remember ninyo, at critical point, ang slope is 0 or y prime is 0 or ang imong slope is horizontal, di ba? Pero before na to, i-go through na siya katong concept na y prime is 0 at critical points. Unahon sa nato gid nga kaning curve lang, wala pa ta nag-derivative. Di ba ang critical points is point also on the curve? Agree ba mo na class? Yes po. So ang strategy na to ani is using this equation, makakuha ta og duha ka equation ani class using this kanang equation unknown. Ang buhaton lang is i-substitute nato ang critical point na 1, 0. So maka-create ta og equation 1 ana out of that. So Nastorya lang sa nakong strategy class ha. Then next is, kuha ta o another equation using another critical point na negative 2, 27. So kanina mga points is pwede lang i-substitute anin na equation because these points are also on the curve. So, two statement lang siya kung atong i-substitute. Then makaka-create tag another equation dira which is equation 2. Ang mga unknowns again dira is still A, B, C, and D. But ka-unknown, natay duha ka equation. Kulang pa tag duha. So, ang another duha na equation class, kuwaon na to after differentiating y with respect to x. So, sa y prime na to siya kuwaon, y prime. Tapos, equate na to 0, taking note na ang slope is 0 at critical point. So, makakuha tayo equation, let's say, blah, blah, blah na siya, no? Or let's say, ana-ana na lang. And later on, i-differentiate man na to class. Then, equate nimo sa 0. Pag equate nimo sa 0, ang kanina equation, i-substitute nimo ang point na po na 1, 0, critical point. Pero ang tanawan na lang nimo sa critical point class is kaning x value. Dili lang nimo ni i-mind ang y because ang imong equation is naga-refer na sa y prime. So, wala na ni effect ning y diri na ordinate niya. So, ginatanaw nimo is katula lang abscissa or x coordinate niya. Substitute nimo and by definition sa critical point, kanina critical value na x na is equal to 1. Pag i-substitute nimo na, ma-0 ang y prime. Then, makakuha ka ana og another equation, which is equation 3. And then lastly, ang imong equation 4, kuhaan nimo by using another critical point. Again, ang focus nimo ani is katong critical value or your x coordinate, which is negative 2. So, out of that point, or critical value, makakuha ka og equation 4. So, nana kay upat ka equation, ang next na nimo buhaton is, magamit na kag algebra skills nimo class. Pwede nimo buhaton is, for example, combine nimo equation 1 and 2 so that you can create equation 5. Then later, equation 5 is, combine nimo isa-isa sa equation 3 and also sa equation 4. So, depende maguna siya sa imuha ng diskarte kas until come up ka o value sa imong A, sa B, sa C, sa D. So, diri na problem class, ingani akong gigamit approach. Kuha ko upat ka equation and then later on, we-combine na ako equation 1 and 2 to create this equation 5. Tapos, isa-isa na ako combine sa equation 3 and equation 4. Okay, gets ba class so far ang strategy?
Yes, sir, okay lang. Okay lang. Sige, so, i-apply na nato I-erase na ko siya. Okay, focus ta sa curve muna. And mind you guys, class na kanina example is dili lang necessary critical point always ang given. Pwede po i-given ani class is katong point of inflection, di ba, secondary related to sa second derivative. So I suggest mag-practice po mo problem, magkuha og equation sa curve. Tapos lahi ang mga given, dili critical points lang. Naapod siya given ng mga inflection points. Okay, so aside ani is naapa yung mga another medyo mas higher level ani na problem. Okay, pero let's start lang muna sa ingani na kaso na problem no. Kuha ng equation, critical points lang given. So na yung mga ingana na problems ka sa polynomial curve sketching. So take note lang ana. Okay, start ta sa equation sa curve and let's start sa first critical point at 1, 0. So, ang buhatan na ni class is 0, i-equate nimo sa kanima na ito ginatanaw ka sa equation. Okay, sa ito. So, at 1, 0, ang imong y is 0. Then, ang mga x, kambyuhan mo 1. So, we have a times 1 raised to 3 plus b times 1 raised to 2 plus c times 1 plus d. And kung i-simplify naman siya, we have 0 equal to a plus b plus c plus d. So this is our equation 1. Okay, na natin equation 1. Next, kuha tayo equation 2 at another critical point, na again, ang critical point is on the curve. So, pwede lang nimo siya i-substitute sa equation sa imong curve. So, for this point class, ang imong y is 27. So, 27 is equal to, ang imong mga x is equal to negative 2. So, we have a times negative 2 raised to 3 plus b. Again, class sa kaniyang ginatanaw ang equation. So, plus b times negative 2 raised to 2 plus c times negative 2 plus d. Yan. So, simplify na to class. We have 27 equal to, so ano siya, equal to negative 8a plus, no, wait lang class okay, wala na bantayan. Okay, so ano siya, plus b times negative 2 raised to 2. So that is plus 4b, di ba? Plus 4b minus 2c plus d. Tama, class? Yes, sir. Okay. So I think na ako i-correct sa inyong post solution later on. At ang nabutang na ako diri is negative 2b. Pero sa mga sa continuation niya is na apply man ako ang 4b. So pato lang no, i-correct lang ako niya. I think diri alang na linya na mali ko sulat. Okay, so equation 2. Okay, so diri class na natay duha ka equation, equation 1 and 2. Then overuse nagamit na ginatugtaman no ang equation sa curve. So mag-proceed na punta sa derivative sa equation nato. And let's use the concept of critical point where y prime is equal to 0. So y prime is equal to, differentiate na ni class, we have 3a x raised to 2 plus 2bx
plus C. And D will be equal to 0. So, plus 0 lang na siya. So, let's use the critical values. Diba, at critical point 10, ang critical value diya is x is equal to 1. And take note that at critical value, y prime is equal to 0. So, we have 3a times 1 raised to 2 plus 2 times b times 1 plus c. So, this is equal to 0. So, i-move lang ako ni. Okay, so, kaning y prime, 0 na siya. Okay, next is, simplify lang, 0 is equal to 3a plus 2b plus c. So, this is equation 3. Okay, naka-follow class sa y prime? Yes, sir. Naka-follow. Okay, next is, let's use another critical value at x is equal to negative 2. Then, ang y prime niya is 0. So, 0 is equal to 3a times negative 2 plus 2b times negative 2 plus c. So, simplify lang, 0 is equal to, naka-raise to din siya class, sorry. So, 3a times negative 2 raised to 2. So, we have 12a minus 4b plus c. So, this is equation 4. Yan. So, we have 4 equations and 4 unknowns, a, b, c, d. So, ang buhaton is combine nato equation 1 and 2 first. Okay. Combine. Equation 1 nato is 0 equal to a plus b plus c plus d. And then, equation 2 nato is kani class. So, 27 equal to negative 8a plus 4b minus 2c plus d. So, para ma-combine nato siya, ang strategy nato, mag-combine tawag equation class. Mag-multiply tawag factor sa isa ka equation such that na pag i-combine nato sila, makancel ang isa ka unknown. So, diri class, pwede nato i-target to na makancel ning variable d. Kaso karon kung ato i-diretso og add, ang resulta is 2d, di ba? So, para makancel ang d, ang isa ka equation, pilion na ko diri ang equation 2, i-multiply na ko siya og negative 1. Para ang d will also carry a sign na negative. So, kung mag-multiply kong negative 1, both sides siya sa equation 2. So, ang kaning mga terms is mag-opposite na ilang sign. So, we have first 0 minus 27, we have negative 27. So, this is a minus negative 8a, so 9a. b minus 4b, we have negative 3b. c minus negative 2c, we have positive 3c. And then, d minus d is equal to 0. Or, pwede na po ni mo dili isulot ng 0, no? So, we have our equation 5. Then next, kani equation 5 plus, combine ako isa-isa sa equation 3 and equation 4. So, kanina strategy is not the only way na ma-solve yung mga problem. So, kanila ako i-apply ha. Equation 1 and 2 combine to create equation 5. Then next, equation 5 combine isa-isa sa equation 3 and equation 4. Equation 5 and 3.
Okay, kanina to equation 5. Ang equation 3 na to is sakto po no, ang mga unknowns niya is walay D. That's why after na ako makuha ni equation 5, A, B, C laman yung unknown. So isa-isa na ako na siya combine sa equation 3 and 4 para ma-reduce ang equation 3 or makakuha kag equation na duhang unknown. So isa na siya. So equation 5 and 3 makakuha kag isa ka equation diyan na duhang unknown. Then pag combine na pud nimo sa equation 5 and 4, makakuha na pud kag equation na duhang unknown. So slowly gina-reduce nimo ang mga unknowns nimo. Atong equation 3 is 0 equal to 3a plus 2b plus c. So diri class mamili ta og unknowns na ato ang target tanggalon. So diri class pilion nako ang c. I-omit nako ang unknown na c. So para ma-omit nako na siya, kailangan kaning kaning third equation multiplyan nako og negative 3. Para 3c minus 3c later on is equal to 0. So, the both equation is multiplyan ako og negative 3. So, we have negative 27 minus 3 times 0. So, still negative 27. Then, equal to 9a minus 9a minus 3 times 3a. So, the answer is 0. So, na-appeal cancel actually ang a. Then, minus negative 3b minus 3 times 2b. So, we have negative 9b. Then 3c minus 3c is 0. So, diriya pa lang daan class, nakakuha na ta og isa ka value sa anong variable, which is b. So, b na to class is equal to negative 27. I-divide na nimo og negative 9. So, answer na to sa b is positive 3. So, at least nakakuha ta no og isa ka, wala nato gina-expect na ma-cancel dayon ng a. So, pwede na siya mahitabo po sa imong solution. Makuha dayon nimo ang isa ka unknown. Okay, next is, padayon na nato itong strategy class na i-combine na to ang equation 5, this time with equation 4. Combine ito at equation 5. Equation 4. Hindi class, di ba na known naman ang value sa itong b? So, pwede i-substitute na po natin ang value sa b. Diri mismo na equation so that we have only two unknowns, a and c. So, kambihan na ako ang b class with its value na positive 3. Ano siya. So, karon na ito, equation 5 and 4, na idua ka nun A and C. Then, pwede na to target to na makancel ang isa ka unknown. So, dili class, i-target na to na makancel ang C. So, we can multiply both sides of equation 4 by negative 3. Para later on, 3C minus 3C equal to 0. And that will leave us with one unknown variable. So, negative 27 minus 3 times 0 is still equal to negative 27. Then equal to 9a minus 3 times 12a. So we have negative 27a. Then negative 3 times 3 minus 4 times 3, that is positive 27. Then 3c minus 3c is equal to 0. So kani class natin equation with one unknown, variable a lang. So from this equation, we can solve that a is equal to, sige, isa-isa na to, no? So, pwede na to i-transpose ng 27 na nasa right side, transpose mo sa left side. Ano siya? So, kung i-simplify,
ang nasa left side and divide by negative 27, you can get that the value of A is equal to positive 2. So A is equal to 2. So nanatay duha ka unknown, 3, and also A is equal to 2. Gets ba class so far? Yes, sir. Okay lang. Okay lang, Jomir. Absorb lang, sir, kay wala ko answer aning part. Okay, sige. So nanatay duha ka unknown, pwede na to gamitan class ang tanaw ta dire sa equation 3. Diba? Kuha siya tulo ka unknowns ni. Then kung atong substitute ang B and A sa equation 3, masolve na tong C. So pilion na nako ang equation 3 rather than equation 4. So depende sa preference niyo, panimagod murag mas kumbaga mas dali i-handle based lang sa coefficient. Although pwede po na equation 4. Okay, so from equation 3, kani ang iyahang equation, then substitute lang nato class ha, A and B. So we have 0 equal to 3 times 2 plus 2 times 3. Itong B na to plus C. Okay. Therefore, ang atong value sa C is equal to negative 12. So, nanatay C. Ang next na to kailangan is D class. So, nanatay tulo ka knowns, pwede na to balikan ang equation 1. So, mas dali man, para sa kuha, mas dali lang i-handle equation 1 kumpara sa equation 2 in terms of coefficients and constant. So, kanya akong gamiton to solve the unknown D. So this is from equation 1. 0 is equal to, ang A na to class is equal to positive 2. Ang ato ang B is positive 3. Then ato ang variable C is negative 12. Then ano ng variable P. So kung i-solve mo ni siya na equation, you can solve that B is equal to 7. So kompleto na ta A, B, C, D. So pwede na nato masulat ato ang final answer or the equation of the curve. So we have y is equal to, ang A nato is positive 2. Then ang iyahang variable is x raised to 3. Okay, so mamani ang gihatag na form class, y is equal to a x raised to 3 plus etc. No? So kabihala na itong a, b, c, d na to write the equation of the curve. And we have sa b nato is equal to positive 3 times x raised to 2 minus c nato is negative 12. So minus 12 times x plus ang b nato is 7. Okay, so this is our final answer for the equation of the curve. Gets ba class? Or na question? Yes, sir. Nagets na, sir. Let's not see. Okay, next is problem 12. So kanina po no, limit. Pero kani class na topic is fall under the infinite limits. At mag-decide ka whether positive or negative ang limit. So, sa ano lang ha, ipa-take note lang na ako class, akong balito ni siya. Katong ganinang real number over 0, not equal to another real number na siya kasi
Dapat ang answer ana is if you have a real number over 0, infinity ang answer ana. And then kung na kay real number over infinity, ang answer po ani is 0. And then kung 0 over 0, kani siya is not equal to infinity. This is indeterminate. Lahi po ni siya na topic. Kung mag-evaluate kag limit tapos na 0 over 0, pwede ka mag-algebraic manipulation or magamit ka katong LHR na method. Since this type of indeterminacy is type 1 man. Determinate na siya. So, napa tong second form of indeterminate na infinity minus infinity. And, so pala nito siya. Kani siya type 2. Diba? Type 2 na siya na infinity. And ang type 3 is atong 1 raised to 0. Ay, no. Pan siya. One raised to infinity. So, 1 raised to infinity. So, kana siya is a type 3 na infinity. So, take note, anak ka sa, ay ginin nyo kalimtin. I think napatay another form sa type 2 and also sa type 3. Sige lang, mabalikan man natin na pa mag-solve na to sa indeterminate forms. Okay, so delete sa ako rin. Okay, diri class is infinite limits siya na topic. So, isa-isaw na to solve each limit man. So, una na to ning x approaches 1 from the left. Okay, so gamit ani is one limit one limit theorem at a time. Limit x approaches 1. Next is power rule. So, kani is gawas ang constant. Kani pwede na ma-evaluate limit of x as x approaches 1 from the left. So, we have 1 minus 1. Yan, sa taas, we have 1 minus 3 times 1 over 1 minus 1. So, this is equal to a negative 2. 1 minus 3 is negative 2 over 0. So, karon class, pag evaluate ni mo aning limit using one limit theorem at a time, gani siya, kabalo ka infinity. Pero, nag-specify siya o side limit, no? Kani siya is left hand or approaching from the left. So, karon mag-matter ang sign sa imuhang infinity ani. Because of this, pag-evaluate ni mo limit, then nag-indicate siya o asa nag-approach ang imong x. So, what do you think, class, is the sign of kanina limit? Kani infinity?
Anyone? Sige, so kung nakalimutan ang rules class, ang pwede ninyo gamitan na approach is kapag last discussion na na-explain ako, the time na nag-discuss tayo diba negative 2 over 0 is equal to infinity. Then ang real number diri is negative ang symbol. So supposed to be negative ni siya dapat. Pero tanawon pa nimo aside sa kani class, aside sa resulta no, ang sign sa imong real number, tanawon po nimo kung asa nag-approach ang imong x. So ang x nimo is nag-approach from the left. So from the left na siya yung negative sign sa kumbaga mura siya naka-raise pero dili ko siya actually naka-raise o negative. So na negative na raise siya. So kumbaga kaning negative infinity nimo is naapa ni siya factor ka na i-multiply or i-divide with a negative sign. So either way, mas yun sa mong pagtanaw kung pag-imagine lang ni Manikla na ay negative 1 or i-divide mo negative 1. That's why ang result na dapat is positive infinity. Pero no need to write this negative 1 na answer o kaning negative infinity. Sa imagination na lang ni class. Kay kung sa ko lang, personal experience na ako, ginaingana na ako pag-memorize sa rule. Pag maka-encounter ko o topic na infinite limits. So answer ani is positive infinity. No, again, because negative 2 over 0, so kana siya infinity. Then ang answer ani is because ang real number na negative ang sign, so supposed to be negative na siya dapat. Pero tanawon pa nimo ang iyahang limit na gina-approach. So nag-approach siya from the left, so negative from the left. So pwede nimo i-imagine na nag-multiply ka og negative 1 or pwede po na nag-divide ka og negative 1. Either way na pag-imagine na ka sa nga na makuha nimo ang tama na sign. So kung i-follow po nimo ang statement of the rule ani class, obtain po nimo ang limit na positive infinity. Okay, so depende na lang po sa imuhang diskarte no kung tayo mas pabor ka na i-memorize nimo ang statement or pwede po na ingani na approach. So answer ani is positive infinity. Okay ba class? Gets ba? Gets, sir. Sige, so karon kung mag-proceed ta og next na kani siya requirement, pero ang 1 is approach. I-approach siya from the right. So similar lang ang solution no. So pero na nako ni. Mag-1 limit dira mata time ka pero ang imuhang mga approach ani ita na sa from the right. So, pambihala na ko ni iyang symbol. Ay, actually, pwede man din i-plus na. Ayan, so final answer ani class supposed to be negative. Pero mag-investigate pa man ka sa iyahang side limit niya. So kani is from the right. Kumbaga, nakakay negative infinity, then nag-multiply ka o positive 1 or nag-divide ka o positive 1. So ang answers, gihapon class, ang iyang symbol is still negative. Therefore, ang final answer ani is negative infinity. So, kanya itong final answer. Gets ba, class? Wala question? Not, sir. Wala. So, proceed ka. Ayan. So, natahaning problem 13. So, kaning problem 13, ipa-evaluate ta sa limit as x approaches 2. Take note class kani is a piecewise function. Pasabot, lahi ang iyahang function for a certain range or certain value sa x, then lahi na code for another value of x.
Pag maka-encounter ka og piecewise function, take note ni sa class na limit of f of x exists if ang yung left-hand limit is equal sa yung right-hand limit. Although, ang pagka-state nila, evaluate x approaches to, pero take note na yung lain iyang function sa different values of x. So, kailangan i-evaluate pa nimo siya sa isang left-hand and right-hand kung mag-equal pa sila. Kung equal sila, class, mao-to mismo ang value sa inyong limit f of x as x approaches to. Pero kung dili gani na sila mag-equal, wala nag-exist ang limit nimo when x approaches to. Ang nag-exist lang is only a one-sided limit. Dili siya pwede mag-exist of both sides. So, ang atong approach is solve na to isa-isa. So, pwede ta mag-start sa left-hand limit. So, limit of f of x as x approaches to from the left. So, this is equal to limit of, gamitan natin na equation class, since x approaches from the left, is katong x less than 2. So, kani siya x less than or equal to 2. So, we have limit of 5 minus x as x approaches 2 from the left. Then apply na to one limit theorem at a time. So, we have limit of 5 as x approaches 2 from the left minus limit of x. So, we have 5 minus, ano siya, mahimog 2. 5 minus 2. So, we have 3. Ano atong left-hand limit? Left-hand limit is equal to 3. If ang pangutanon lang is left-hand limit, kanina ang answer diretso. Next is, evaluate na itong right-hand limit. So, we have limit of f of x as x approaches 2 from the right. So, ang gamitan natin na equation class is when x is greater than 2. So, 2x minus 3. So, limit of 2x minus 3 as x approaches 2 from the right. Okay, one limit theorem at a time ka. So, this is equal to 2 times 2 minus 3. So, that is 4 minus 3, which is equal to 1. So, mao niya itong right-hand limit. So, kung right-hand limit lang ang ginapangutana, ano ang answer for the right-hand limit? Kasi ang ginapangutana is katong limit at both sides, no? X is approaches 2 as x approaches 2. So, conclude na to na dili man equal ang left hand and right hand. Since the left hand limit is not equal to the right hand limit. So limit of f of x as x approaches 2 does not exist. So kanina to ang final answer. Does not exist. Okay, question class? Nan po. Nagets na. Yes, yeah. Okay, so problem 14. Sige daw, light check ta class. Boy pa man das, no? Carmela, si Noel. Present pa? Yes, sir. Boy pa man. Hehe. Si Aljamir. Boy pa Lumalaban pa, sir. Malaban pa. Okay, maayo. Hindi pa ta. Sige lang class. Antos lang tani. Okay, problem 14. Evaluate the following. Hindi class, mahulog ni siya o indeterminate, di ba?
kung imo pa lang i-investigate daan, ilargo ni mo substitute sa imong calculator ni siya. Ang ending ani is 0/0. Tapos kung indeterminate ang topic, di ba, nag-aalaw ko sa inyo of direct substitution. Since 0/0, mahulog siya o applyan ninyo later on ng LHR. So by direct substitution, basta limit class, pwede ko ninyo na ma-investigate muna bago mo magsulat sa inyong paper. You can use your calculator na kato siya, maghatag mo mga value sa x or direct substitution, no? Pwede man usahay, malata siya by direct substitution ka na. Inyo lang i-tanawon, ma-investigate ninyo kung determinate ba siya or dili. So, pwede ninyo i-try sa inyong calculator. So, kung i-direct sub niya siya, we have 3 ln 2 minus 8 over e 2 ln 2 minus 4. So, this is equal to 8 minus 8 over 4 minus 4. So, equal siya sa 0/0. So, kani is indeterminate type 1. Kung naka-indeterminate type 1, 0/0, na-discuss na to, so kung wala pa tayo nag-discuss ng LHR, pwede ka mag-algebraic manipulation, no? So, pwede mo na siya i-break down into using the formulas like a raised to 3 minus b raised to 3. Para man na yung equivalent, then a raised to 2 minus b raised to 2. In where kaning 4, pwede mo ma-express as 2 raised to 2. Kaning 8 as, kung ano siya, 2 raised to 3. Diba? Then, kailangan lang is kabalo ka sa formulas aning duha na ma-express mo siya into its factored form. So, one way na siya, algebraic manipulation ng gamitan na method. Pwede po na gamitan na nimo og LHR. So, I think mas simpler ang solution kung LHR yung gamitan. So, by LHR, since type 1 siya, ang imong buhaton is i-differentiate na nimo ang numerator and also the denominator sa imong given function. Tapos sa kanimo i-evaluate ang limit. So, kani ang given nato na limit. So, by LHR, this is equal to limit of x approaches ln 2. Then, i-differentiate nimo ang nasa numerator and also ang nasa denominator. Okay, function nato sa numerator is kani. Pag LHR class, separate ang numerator and denominator pag i-differentiate nimo. Hindi ka magamit ang quotient rule, at low di high minus high di low. So, lahi pag LHR. Okay, so, ang numerator, kung i-differentiate nato, una, copy-paste ang e raised to 3x, diba? Then next, i-differentiate nimo iyang numerator. Numerator, iyang exponent. So, 3 raised to 3x man siya. So, multiply nato times 3, diba? Kung i-differentiate nimo ang 3x, that's 3. That's why times 3 pa siya. Then minus, differentiate nimo ning 8 na constant, so that will become 0. So, sa baba, ingato po, e raised to 2x times 2. Na iyang equivalent ko, i-differentiate nimo. Then, ganing negative 4, kung i-differentiate nimo na siya, that's 0, since constant. So, ato ang equivalent na limit. Sa to lang i-arrange.
So we have 3 e raised to 3x over 2 times e raised to 2x. So again, basta indeterminate forms and LHR na topic, pwede lang yung i-direct substitution no, ang sa limit. So i-allow ta mo ana. So we have 3 e raised to 3 times ln 2 over 2 e raised to 2 ln 2. Okay, so evaluate na lang natin siya. So, ato ni i-solve, this is equal to 3. So 3 is the final answer for this problem. Sige, class, question about this problem. Wala, sir. Wala. Sige, LHR class pwede ninyo LHR. So, basta indeterminate type 1, pwede po mo mag-algebraic manipulation. So, tanawin na lang ninyo kung asa mas dali para sa inyo class. Ayan, katawin nyo pwede kataw ng pilion sa inyong preference. Okay, we have another problem na mag-evaluate yung pag-limit. So, kung kanil class, imagine mo, i-direct substitution mo na siya. Mag-result niya siya into indeterminate type 1. So, pwede, by investigation, mahulog siya o indeterminate topic. So, pwede ka mag-LHR, pwede ka mag-algebraic manipulation. So, yung solution, kailangan i-show mo at least by direct substitution na indeterminate yun ang imuhang function. Ang imong limit na gina-evaluate. Okay, so limit of square root of x plus 2 and square root of 2 over x as x approaches 0. Okay, so by direct substitution, we have x 0 x plus 2 minus square root of 2 over 0. So that is square root of 2 minus square root of 2 over 0 or 0 over 0. So this is indeterminate type 1, diba? So this time class, ang gamiton ako is, dili ko mag-LHR. Kaya mag-differentiate mga class. Although pwede lagod mag-differentiate ka na naka-square root. Pwede po by algebraic manipulation. So let's try to solve this one by algebraic manipulation. Pero kung nagamit mo og LHR, makuha lang gyapon niya ang tamang answer. So you can also try at your vacant time na i-solve niyo using LHR. So kung gamito lang diriya is algebraic manipulation. Excuse me. So kung magamit ng algebraic manipulation, para mas natin ni siya, ma-manipulate natin ni or mausab nato ang form ani class na dili siya ma-indeterminate, pwede ta mag-multiply o conjugate niya kaning sa numerator. Kung tanawon nato iyang structured, no? Ang corresponding conjugate ani is pareha aning sa numerator pero ang nag-separate sa ilahan na symbol is positive. So, kana siya is dapat positive. O niya ang conjugate na pares sa numerator. Siyempre, i-multiply mo is naka-fraction na conjugate form ani, tapos kato na fraction is ang numerator niya contains the conjugate form of this one. And also, ang iyang denominator is same lang, conjugate form also of the numerator. So, take note na lang na review na natin niya. A minus B multiplied by its corresponding conjugate na A plus B
This is equal to a raised to 2 minus b raised to 2. So, same lang atong i-apply diri, ah. So, following this form class sa conjugate, we have square root of, diba a na to, for example, diri ay square root of x plus 2. Pero pag i-multiply na sa yung conjugate, ma-raise to 2 na siya. Then minus square root of kaning b na to, which is square root of 2. Then base diri sa atong conjugate is dapat ma-raise to 2 na siya. Then atong denominator, we have x times square root of x plus 2 plus square root of 2. Okay, so that means sa numerator class, matanggal ang square root sign, square root symbol. So we have x plus 2 minus 2. And we have x, sa denominator, same lang, x square root of x plus 2 plus square root of 2. So sa numerator, canceling 2. Then ang mabilin is kaning x, di ba? Sige, so i-rewrite lang na ako. Kanang x is makancel po. So, mabilin is 1 over square root of x plus 2 plus square root of 2. Okay, nakafollow ba kas sa pag-simplify? Yes, sir. Okay. So, kaning class, ang next step ninyo ani is, di ba na usab na nato ang iyang form sa ato ang function. Gamitan ni mo sunod is one limit theorem at a time. So, inote lang na ako diri class na one limit theorem at a time. Pero mahulog mo ganun siya na ma-substitute ng yapon. Pero again, sa kanina topic is apply ng one limit theorem at a time. So, ako na lang i-diretso class ha. Okay. Mawang gyapon iyang pinaka-point, ang bottom line niya. After manipulation, ang ending is dili na siya ma-indeterminate. Makakuha na tag-answer. So, take note ako, i-apply ninyo one limit theorem at a time. Pero para sa kanina discussion, i-diretso na lang na ako. So, 1 over square root of 0 plus 2 plus square root of 2 is equal to 1 over, we have 2 square root of 2. Then, i-rationalize na to. So, mag-multiply ka ang square root of 2 over square root of 2. So, this is equal to square root of 2 over 2 times 2. Okay, so ito ang final answer ani class is square root of 2 over 4. So, kani siya is using algebraic manipulation. Okay ba class? Gets ba? Question? Wala, sir. Wala. Na ako isingit class ha. Yung example, nag-simplify ka ng algebraic expression or algebraic na numerator and denominator ba? Kung na kay fraction, let's say na kay 3x plus 2x plus 1 plus, let's say, square root of x, square root of 2x.
Any class, possible ba na i-cancel na to ang x diri ah? Pwede ba ni siya? Di ba, dili na siya pwede class, no? So, ang batayan class, kung mag-cancel ka, is kaning x, ready na ni siya ipang-cancel. As naka-factor out mo siya diri sa imuhang denominator, no? Pero kaning x manggod sa numerator nimo, dili manggod siya possible na imo siyang ma-factor out for the entire numerator. So kung ma-simplify nimo ang imong numerator, ang kanang x ma-factor out na nimo sa imong 3 plus 2. So equal to 5 na siya later on. Ano siya? Equal to 5. So plus square root of 2x over x times 4 plus 2 square root of x. So kaning x class is dili pa nato pwede pang cancel sa numerator because dili siya common sa imong numerator. Dili mo siya ma-factor out sa entire numerator nimo. That's why dili ka pwede mag-cancel of x. Pero ang exemption is what if na kay 2x plus x square root of 7x then over x plus 3x squared. Ano siya? Kani class, pwede nimo i-diretso cancel ang x ani. Kani because it is possible na ma-cancel, ma-factor out nimo ang x sa numerator na ang form niya is equal to x2 plus square root of 7x, di ba? Tapos sa imong denominator, ma-factor out po nimo ang x. We have x. Then ang sa sulod mo bilin is 1 plus 3x. So therefore, pwede nimo ma-cancel ang x. Since kaya nimo ma-factor out sa entire numerator ang x and also sa denominator, kaya nimo siya ma-factor out. So kung diri palandaan, kung kani palandaan mo ang equation, pwede lang nimo gyapon i-cancel ang x diretso. Then kani is kanila ang ma-cancel sa iyaha. Dili nimo ma-cancel ang entire x raised to 2. Napan mabili na x raised to 1. Tapos ang resulta is still kani gyapon ang labas niya. Diba, kung imagine mo, tanggalan na nimo ng mga x, then ang mabilin diri is 3 times x raised to 1, kanina ang resulta niya. Okay, so take note anak class sa pag-simplify ninyo. Okay, so that is problem 15.